समस्त को वेलकम करुच्ची एल फॉर लर्निंग यूट्यूब चैनल को पुणी गोटे नुआ वीडियो सहित आपण को पुणी किसी गुरुत्वपूर्ण इनफॉरमेशन बा सूचना देवार अच्छी से पुणी गोटे नुआ वीडियो नहीं आपण मानक आसी। तो देखो किछि दिन पूर्व ब्रह्मपुर यूनिवर्सिटी तरफ गोटे नोटिस आसाला जोटा कि पीएचडी एडमिशन रिगार्डिंग पीएचडी कोर्स एडमिशन रिगार्डिंग आसाला जार अप्लाई कर लास्ट डेट थिला हमर सेप्टेम्बर 6 तारिख थिला। ठीक अच्छे तो से नोटिफिकेशन अप्लाई डेट सरी ना पर्यंत पुणी गोटे नोटिफिकेशन आसी पुणी पीएचडी रिगार्डिंग। ठीक अच्छे तो जदि आम देखा जो मैंने भी कैंडिडेट मान अच्छा जो मैंने पीएचडी अप्लाई कर मन गोटे कॉमन क्वेश्चन बा कॉमन कंफ्यूजन आसुची कि जदि से नोटिफिकेशन टी पीएचडी बाहर पुणी आउ गोटे नोटिफिकेशन कौन पे नोटिफिकेशन से नोटिफिकेशन डिफरेंस कौन तो से विषय में आलोचना करवा कहीं कथा कहूँ ना पिला माने ये दुईटी नोटिफिकेशन नहीं कन्फ्यूजन आसुची से भावुं कि बोध हुए पुणी पीएचडी रो जहाँ डेट थिला जहाँ टाइम लाइन था भितर किसी परिवर्तन आसी नोटिस आसी तो से सब जिन गुड़िक आप मन क्लीयर करने मुझे भिडियो आपको नहीं आसी। तो देखो आम से नोटिफिकेशन भल से पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ा एंड से नोटिफिकेशन कौन लिखा अच्छी एंड से नोटिफिकेशन जो पीएचडी कथा होइची से को माने एलिजिबल हो पारे एंड कौन कौन तार सिलेक्शन प्रोसीजर अच्छी एवं क्यों भाव में कि भाव में अप्लाई कर से विषय आलोचना करवा। ठीक अच्छे तो चलतु डेरी करवानी स्टार्ट करवा आज डिस्कसन टी देखो जदि आम देखा ये लिखा प्रोस्पेक्टस फॉर पीएचडी प्रोग्राम्स फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स। ठीक अच्छे तो आपण मैंने यू गोटे जिनस क्लीयर हो जातु कि ये लिखाई कौन वर्किंग प्रोफेशनल है ये वर्किंग प्रोफेशनल कौन ए को मैंने अप्लाई करेंगे यार कौन सब क्राइटेरिया अच्छी आम चलतु देखा। ठीक अच्छे तो देखो जदि आम देखा ये कौन अच्छी ना वर्किंग प्रोफेशनल्स विथ रिलेवेंट पीजी डिग्री मे बी कंसीडर्ड फॉर द research programs of the Berhampur University subject to the fulfillment of criteria specified in respective regulations. Professional can register for consideration by filling in the download application form and depositing the required processing fees. The application form can be obtained from the university website. The basis of consideration for admission into PhD program includes, among others, qualifying degree, qualifying entrance test with consists of a written examination and a viavos। तो आम देखा यही जो पीएचडी नोटिफिकेशन साधारणतः वर्किंग प्रोफेशनल मान माने धीरे धीरे जानिबे एक्चुअली वर्किंग प्रोफेशनल्स कौन देखा देखो जो कही वर्किंग प्रोफेशनल जो माने अलग प्रोफेशन रे थिबे से मानक पई एटा गोटे अपॉर्चुनिटी पीएचडी करिया पई किंतु आपन पाखे निहाती हमर मास्टर डिग्री बा पीजी रो डिग्री आपन पाखे निहाती पढ़िबा जरूरी जहाँ फल कि आप एलिजिबल कौन करने पीएचडी अप्लाई करने। ठीक अच्छे तो आम तो विषय आलोचना करवा आगू तो ये कौन लिखाई ना आप पीएचडी में अप्लाई कर डिग्री थोड़ा दरकार आपड़ क्वालिफाई जो एंट्रेंस गोटे पर्टिकुलर एंट्रेंस एंट्रेंस क्वालिफाई करता दरकार एंड से एंट्रेंस पर आप गोटे भाइवोस इंटरव्यू कर तो यही माने प्रोसीजर रे आपको सिलेक्शन कर देखो शेड्यूल अच्छी है जो शेड्यूल कथा हमें देखा तो प्रथम अच्छी लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द हार्ड कॉपी ऑफ एप्लिकेशन फॉर्म along with the photocopies of relevant documents and application processing fees through speed register post to the deputy controller of examinations for university। तो आपनकर जो सबमिशन करबार जो लास्ट डेट आपनकर अछि आपनकर जो हार्ड कॉपी एप्लिकेशन फॉर्म जा भी अछि आपनकर केबे अछि ना 15/9/2025 आपण 15/9/2025 भितर आपनकर सब डॉक्यूमेंट बा आपण जा भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट अच्छे कौटी पठेबे ना आप स्पीड पोस्ट कि रजिस्टर पोस्ट करेंगे क्या पाक ना डेप्यूटी कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशंस ब्रह्मपुर यूनिवर्सिटी करें। ठीक अच्छे देन जो देखा सेंडिंग ऑफ द एडमिट कार्ड थ्रू ईमेल्स व्हाट्सएप बाय कंसर्न हेड कोऑर्डिनेटर ऑफ रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स। तो आपनकर 15 तारीख वाला लास्ट डेट अप्लाई करवार एंड आपन को 20 तारीख दिन कौन कर आपनकर आपनको आपनकर एडमिट कार्ड पठिया जो क्या थ्रू रे ना बाय ईमेल और व्हाट्सएप आपको जे कौन जो डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेटर हेड के माध्यम आपको पठा जीव। ठीक अच्छे देन आपनकर अच्छी डेट एंड टाइम ऑफ रिटन एग्जामिनेशन फॉलोइंग बाय
ଭାଇଭା କୋର୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ ଅଛି ଭାଇଭା କୋର୍ସରେ ଆପଣ ମାନେ ଆପିୟର କରିବା ପାଇଁ ତାହା ଅଛି କେବେ ନା 26/9/2025 ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ 11 AM। ଠିକ ଅଛି। ଏକ୍ଜାମ କୋଉଠି ହେବ ନା ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବ୍ରହ୍ମପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସବୁ ଯୋଉ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଏକ୍ଜାମ ଆପଣଙ୍କର କରାଯିବ। ଠିକ ଅଛି। And then actually the selected list of candidates should be submitted to the office of the deputy controller by the concerned head coordinator principals on or before ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ମାନେ ସିଲେକ୍ସନ ହେଲେ ଯୋଉ ମାନେ ରିଟିନ୍ ରେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କଲେ ତ ସେମାନଙ୍କର କଣ ହବ ନା ଯୋଉମାନେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କଲେ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ବନେଇକି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଏଚଓଡି କିମ୍ବା କୋଅର୍ଡିନେଟର ତାକୁ କଣ କରିବେ ନା ସେ ଦେବେ ଯାହାର ଡେଟ୍ ଅଛି କି 9/10/2025 ରେ ଆପଣ ମାନେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସବୁ କୋଅର୍ଡିନେଟର ହେଡ୍ ମାନେ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ବନେଇକି ଦେବେ। ଠିକ ଅଛି। ପ୍ରିପେୟାର କରି ଦେବେ। And then actually a publication of list of selected working professional eligible for pre-PhD for PhD coursework to be uploaded in the university website। ठीक ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର କଣ ହବ ନା ଆପଣ ଯୋଉମାନେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କଲେ ବା ଯୋଉମାନେ ପାଇଲେ ଆପଣଙ୍କର 12/10/2025 ରେ ଆପଣଙ୍କ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ୱେବସାଇଟ ରେଜଲ୍ଟ ଅପଲୋଡ କରିଦିଆଯିବ। ଠିକ ଅଛି। And then କଣ ଅଛି ନା sending of intimation letter to the selected working professionals through mail, WhatsApp by respective coordinator or head principals of the department or college। ତ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଆଡମିସନ ପାଇଁ ଯୋଉ ଇଣ୍ଟିମେସନ ଲେଟର ଆପଣ କେବେ ପଠାଇଯିବ ନା ଆପଣଙ୍କୁ 13/10/2025 ରେ ଆପଣ ପଠେଇ ଦିଆଯିବ। ଠିକ ଅଛି। And then କଣ ଅଛି ନା ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଫର ରିସିଭିଂ ଦ ଆଡମିସନ ଫିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଦର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ ଇନ ଦ ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟସ ଅର କଲେଜ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଆଡମିସନ ଫିଜ୍ ଯାହା ଅଛି ଯାହା ଆପଣ ଆଡମିସନ କରିବାକୁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଫିଜ୍ ଅଛି ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ମାନେ 20/10/2025 ଭିତରେ ଆପଣ ଆଡମିସନ ଫିସ୍ ସବୁ ଦେବେ। ଠିକ ଅଛି। And then 25/10/2025 ରେ କଣ ଅଛି ନା ଆପଣଙ୍କ ଆଡମିସନ ଫାଇନାଲାଇଜେସନ ସରିବ ସେଦିନ ଫାଇନାଲାଇଜେସନ ଲାଷ୍ଟ ପେଜ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ସରିଲା ଆଡମିସନ ସରିବ 25 ତାରିଖ ଭିତରେ ସରିବ 25 ତାରିଖ ଦିନ ହିଁ ଲାଷ୍ଟ। ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଲାସ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ନା 26/10/2025 ରେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଲାସଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଫେସନାଲ ପିଏଚଡି ପାଇଁ ଯୋଉ ତାର ଟାଇମ ଟେବୁଲ ବା ସେଡ୍ୟୁଲ ଏଇଭଳି ଥିଲା। ତ ଆମେ ଦେଖିବା କୋଉ ସବଜେକ୍ଟରେ ସବୁ ଆମର ବାହାରିଛି ଏଇ ପିଏଚଡି ପାଇଁ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ବଟନି, ବିଜନେସ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ, କେମିଷ୍ଟ୍ରି, କମର୍ସ, computer science, then education, economics, education, electronic science, English, environmental science, history, industrial relations and personal management, journalism and mass communication, library and information science, law, linguistic, marine biology, mathematics, oceanography, Odia, physics, political science, tourism and travel studies, women studies and geology। ତ ଏଇଭଳି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଅଛି 27ଟି ସବଜେକ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ପିଏଚଡି ବାହାରିଛି। ଠିକ ଅଛି। ତ ଆମେ ଦେଖିବା ଏର କଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରହିଛି ଆମର କ୍ରାଇଟେରିଆ ଏବଂ କୋଉମାନେ ଏଲିଜିବୁଲ। ତ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ପିଏଚଡି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଇଁ କୋଉମାନେ ଏଲିଜିବୁଲ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କଣ ଲିଖିଛି ନା ଦ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଇଜ ଓପନ ଫର ଭେରିୟସ୍ ଗ୍ରୁପସ୍ ଅଫ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ସ ଫ୍ରମ ଆମଙ୍ଗେଷ୍ଟ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଲିଷ୍ଟ ଅଛି ଯେମିତିକି ଆପଣ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଯଦି ପର୍ସନାଲ ହେଲେ ଆପଣ କିମ୍ବା ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ଆପଣ କାମ କରୁଥାନ୍ତି ବା ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ ହେଇଥିଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ଏଲିଜିବୁଲ, ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଏଲିଜିବୁଲ, ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପର୍ସନ ପାଇଁ ଏଲିଜିବୁଲ, ବିଜନେସ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ପାଇଁ ଏଲିଜିବୁଲ, ମ୍ୟାନେଜର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ପାଇଁ ଏଲିଜିବୁଲ, ଦେନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସିଆଲ୍ସ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଲିଜିବୁଲ, ଦେନ୍ ଏନଜିଓ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନିୟର୍ସ। ତ ଏଇ ସବୁ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଅଛି ଏଇ ମାନେ ହିଁ ଏଇ ପ୍ରଫେସନାଲ ପିଏଚଡି ପାଇଁ ମାନେ ଏଲିଜିବୁଲ। ଠିକ ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆରେ କଣ ଅଛି ନା ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ ଦେଖିବା ଲେଖିଛି ଏ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଫର ଦ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ शुड हैव ए मिनिमम of 5 years of work experience in an organization of repute in the respective field। ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଫିଲ୍ଡ ଉପରେ ଯୋଉ ଫିଲ୍ଡ ଅଛି ଏ ଫିଲ୍ଡରେ କାମ କରୁଥିବେ ଆପଣ ନିହାତି ମିନିମମ୍ 5 years ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ୱାର୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ନିହାତି ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଲିଜିବଲ୍ ହେବେନି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ। ଠିକ ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଏ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଫର ଦ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମଷ୍ଟ ହାଭ୍ ୱାନ୍ ଅଫ ଦ ଫଲୋଇଂ କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ଅଟେଣ୍ଡ from any of the universities incorporated by the act of the central or state legislature in India or other educational institution established by an act of parliament deemed to be the university under section 3 UGC Act 1956 ହେଲା। ତ ଏଠି କଣ ଅଛି ନା ଆପଣ ଯୋଉ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ କଥା କହୁଛି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଏ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ହେଇଥିବା ଆପଣ ନିହାତି ଦରକାର। କଣ ଲେଖିଛି ନା ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ ଇନ୍ ଏନି ଡିସିପ୍ଲିନ ୱିଥ୍ 55% ଅଫ୍ ଏଗ୍ରିଗେଟ୍ ମାର୍କସ or equivalent grade point average। ତ ଆପଣଙ୍କର ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ ଥିବା ନିହାତି ଦରକାର ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ମିନିମମ୍ କେତେ ଥିବା ଦରକାର ଆଟଲିଷ୍ଟ 55% ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କ ଥିବା ଦରକାର। ଆଣ୍ଡ ଯଦି ଦେନ୍ ଅର୍ ଅଛି କଣ ଏ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଫର ୱାର୍କିଂ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଫ୍ରମ IIT, IIM
IIMs and or an equivalent educational qualification obtained from state, central, deemed private university with minimum grade point equivalent to 6.02 out of 10 point scale ଆପଣଙ୍କର CGPA ମଧ୍ୟ 6.0 ରୁ ଅଧିକ ମାନେ 6.0 ମିନିମମ୍ ଥିବା ଦରକାର। ଯଦି ତଳକୁ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଲିଜିବୁଲ ନୁହନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି। And କଣ ଅଛି ନା the candidate should possesses good moral character certified by the head of the institution department last attended to be enclosed along with application of register for register। ତ ଆପଣଙ୍କର କଣ ନା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଯୋଉଟା ଆମର କହୁଛନ୍ତି କଣ୍ଡକ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆପଣ ଯୋଉ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ ଯୋଉଟା ଆଟେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ସେଇଟାର ଆପଣଙ୍କର ଗୁଡ ମୋରାଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଥିବ ବୋଲି ସେଥିରେ ମାନେ ସେ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା ଦେଇଥିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଠିକ ଅଛି। ଦେନ୍ ଅଛି କଣ ନା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ନିଡ୍ ଟୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ ନୋ ଅବଜେକ୍ସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ। ଯେହେତୁ ଆପଣ କୌଣସି ଗୋଟେ ସେକ୍ଟରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ଯେହେତୁ ଏଠି PhD କରିବେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନୋ ଅବଜେକ୍ସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଆପଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଅଥରିଟି ଲେଖିଦେବ କି ଆପଣ ଯଦି PhD କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଥିରେ କୌଣସି ଅଥରିଟିର କୌଣସି ଅବଜେକ୍ସନ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଆଉ କଣ ସବୁ ରହିଛି କ୍ୱାଲିଫାଇଂ PhD ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ ଫର ୱାର୍କିଂ ପ୍ରଫେସନାଲ। ତାହେଲେ ଏଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି କଣ ଆପଣ ଏ ଯୋଉ PhD ୱାର୍କିଂ ପ୍ରଫେସନାଲ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଠିକ ଅଛି। ତ କଣ ଲେଖିଛି ନା PhD entrance test will comprise of the test written test conducted once a year subject to availability of slot। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ PhD entrance test ଟା ଏ slot ର availability ଅନୁସାରେ ହିଁ ବାହାରିବ। ଠିକ ଅଛି। The question papers of entrance test will be objective type in nature in English language only। ତ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ question ଆପଣ entrance exam ଦେବେ ତାର language କୋड ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ରେ question ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବ। ଠିକ ଅଛି। The syllabus of the entrance test shall consist 50% research methodology and 50% subject specific। ତ ଆପଣ ଯୋଉ ଏକ୍ସାମ ଦେବେ ତା ସିଲାବସ ହେଲା 50% ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ରିସର୍ଚ୍ଚ ମେଥଡୋଲୋଜି ଅର୍ଥାৎ ଆପଣଙ୍କ ରିସର୍ଚ୍ଚ ବିଷୟରେ କଣ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ବା କଣ ନଲେଜ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ହେଲା 50% ହେଲା ସବଜେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ସବଜେକ୍ଟ ଥିବ ସେଇ ସବଜେକ୍ଟର 50% ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସାମ ରେ ପଡିବ। ଠିକ ଅଛି। ଦେନ୍ କଣ ଅଛି ଆଫ୍ଟର କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ଦ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ ବାଇ ସେକ୍ୟୁରିଂ ମିନିମମ୍ ଅଫ 50% ମାର୍କ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଟେଷ୍ଟରେ 50% ମାର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଠିକ ଅଛି। Candidate shall be required to discuss his or her research through PowerPoint presentation of research proposal on an identified and chosen research topic, research problem, which will followed by viavos to be conducted by the respective department research group। ତ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ହବ ଦରକାର ନା ଆପଣ ଯେହେତୁ viavos କରାଯିବ ସେ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଗୋଟେ କଣ ନା PowerPoint presentation କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ରିସର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରପୋଜାଲ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ବନେଇବାକୁ ପଡିବ and ସେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରପୋଜାଲ ଗୋଟେ PowerPoint presentation ଆପଣଙ୍କୁ ବନେଇବାକୁ ପଡିବ। ଯୋଉ ଦିନ ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଆସିଦେବେ ସେଇଦିନ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଟା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଠିକ ଅଛି। and କଣ ଲେଖା ଅଛି ନା the candidates who have qualified UGC CSR NET SET GATE GPAT DBT ICMR JRF as well as MPhil degree holders are exempted from appearing in the PhD entrance test for working professionals। ତ ଯୋଉ ମାନଙ୍କର ଏଇ ସବୁ ଏକ୍ସାମ ଆପଣ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ମାନେ କଣ exempted ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିରେ ଏକ୍ସାମ ଦେବାକୁ ବା ଏକ୍ସାମରେ ବସିବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ କଣ କରିବେ ନା ଡାଇରେକ୍ଟ ଭାଇବସ୍ କୁ appear କରିବେ। ଠିକ ଅଛି। and କଣ ଅଛି ଦେନ୍ ଦେଖିବା eligible and interested working professionals can apply in the state form downloading from the university website। ୟୁନିଭର୍ସିଟି ୱେବସାଇଟ୍ ରେ ଫର୍ମ ଅଛି ଫର୍ମ ଆମର ଡାଉନଲୋଡ କରି ଦେଖିପାରିବେ। ଠିକ ଅଛି। and ଦେଖିବା କଣ ଅଛି ଦେନ୍ ଆଉ କଣ ଲେଖିଛି ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳି ସବୁ ରହିଛି ଯୋଉମାନେ ୱାର୍କିଂ ପ୍ରଫେସନାଲ ପାଇଁ। ତ ଆପଣଙ୍କର କଣ ହବ ନା synopsis and thesis submission ମତେ ଲେଖା ହେଇଛି କଣ ନା in order to become eligible for a submission of thesis the candidate must have at least 2 publication in EduScare or referred journal। ଆପଣଙ୍କର କଣ ଦରକାର ନା EduScare ବା referred journal ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଟିକଲ ଟା ବାହାରିଥିବା ନିହାତି at least 2ଟା ବାହାରିଥିବା ନିହାତି ଦରକାର। rest of the rules for synopsis thesis submission viavos will be as for the existing rules of the university as mentioned above। ତ ଏଇଭଳି ଆପଣ ଯାହା ବି ଅଲଗା କିଛି ନହେଲେ ରେଗୁଲେସନ 2025 ଯୋଉ ରେଗୁଲେସନ ହେଲା ସେଇଟା ସବୁ ମାନେ ଅନଅଲ୍ଟରେବଲ ତ ଚେଞ୍ଜ ହବ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଫି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କ ଆପ୍ଲିକେସନ ଫିସ୍ ଆପଣ ଏବେ ଯୋଉ PhD ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ତାର ଫିସ୍ ହେଲା 2000 ଟଙ୍କା। ତ ଆପଣ କେମିତି କରିବେ ନା SB କଲେକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କାନାଡା AGP। ତ ଯୋଉମାନେ ବି ଏଇ ରିଗାର୍ଡିଂ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଅଛି ବା କୌଣସି ଜାଣିନାହାନ୍ତି କେମିତି କଣ ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ ତ ମୁଁ ଏଇ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଅଲରେଡି ଆଗରୁ ବନେଇକି ଅପଲୋଡ କରିଥିଲି। ତାର ଲିଙ୍କ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ବା ଉପରେ ଥିବା ଆଇ ବଟନରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରି ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ଠିକ ଅଛି। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ତାର କଣ ଅଛି ନା ଆପଣଙ୍କ ଆଡମିସନ ଫିସ୍ ଅଛି 5000 ଟଙ୍କା, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଫି ଅଛି 5000, କୋର୍ସ ୱାର୍କ ଫି ଅଛି 10000, ଅଦର ଫିସ୍ ଅଛି କଣ ଆପଣଙ୍କ 4000, ସବ ଟୋଟାଲ 24000 ହେଲା।
देन थेसिस प्रोसेसिंग फी है 25,000। तो ये भाव आप फी स्ट्रक्चर अच्छी ठीक अच्छे। तो आपंकर कौन अच्छी ना जो मोड ऑफ पेमेंट केमी करेंगे ना आप एसबी कलेक्ट कि कानाडाइज फी आप करेंगे। तो देखो देन गोटे आप्लिकेसन फॉर्म अच्छे आप्लिकेसन फॉर्म को आप केयरफुली फिलअप करेंगे। फिलअप कर सारापर आप जहाँ भी किसी डॉक्यूमेंट सब अच्छे डॉक्यूमेंट सब जेरक्स को आप आटेस्ट कर डेप्यूटी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन ब्रह्मपुर न्यूज आप पठेबे ठीक अच्छे। तो देखो ये गोटे फटो देवे ये जो आमर अच्छे ये फटो देवे ठीक अच्छे। तो ये देखो अप्लाइंग फॉर पीएचडी ये जो लिखिए आप सब्जेक्ट लिखिए पॉलिटिकल साइंस है कि इकोनॉमिक्स है हिस्ट्री है जहाँ भी आप जो परसेंट से सब्जेक्ट ना लिखिए। देन आप हाई स्कूल सर्टिफिकेट ना जमी अच्छे आपमती ना आप फिलअप करा पड़ो। देन आप जेंडर आप नेशनालिटी देते डेजिग्नेशन आप देवे जब कौन धरती किए जब इंजीनियर अच्छे ओएस अच्छे आप डेजिग्नेशन आप लिखिए। देन आप पीरियड ऑफ सर्विस आप केते दिन काम कर काम कर लिखिए है। देन आप डेट ऑफ बर्थ को फिगर लिखिए सहित वार्ड में लिखिए ठीक अच्छे। तो नेक्स्ट पुणी देखिए कौन अच्छे ना आधार नंबर आप लिखिए ये मोबाइल नंबर देवे। तो मेल आईडी आपको देवे जोटा कि ब्लॉक लेटर है स्मॉल लिखिए ना। देन मैरिटल स्टेटस आप देवे जब मैरिड तार मैरिड लिखिए अनमेरिड तो अनमेरिड लिखिए ठीक अच्छे। तो आप फादर बा गार्डियन को ना देवे। देन मदर को ना देवे है। आप एड्रेस देवे जी एम्प्लॉई जी पकेब आमर ये पीएचडी से एड्रेस ये सब लिखिए आप लोकालिटी है स्ट्रीट नेम पोस्ट डिस्ट्रिक्ट स्टेट पिन ये सब देवे। आप ईमेल आईडी मोबाइल नंबर एंड वेबसाइट निहाती देवे ठीक अच्छे। तो ये एड्रेस फॉर करेस्पोंडेंस एड्रेस ये देवे ठीक अच्छे। देन आप क्वालिफाई क्वालिफाइड इन एनी नेशनल टेस्ट जहाँ जो नेशनल टेस्ट पाई लिखिए। धरन तो जब जेआरएफ पाई जेआरएफ लिखिए जब कौन एनएफए ओबीसी पाई एनएफए ओबीसी लिखिए ना जहाँ भी किसी मेंशन करेंगे पड़ो ठीक अच्छे। एंड देन आप कौन अच्छी ना ये आप सब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सब मेंशन कराई देवाई। तो ये बोर्ड रे आप टेन्थ आप बोर्ड लिखिए ये ईयर पासिंग लिखिए सब सब माने टेन्थ प्लस टू सब आप लिखिए। देन डिवीजन कौन थे लिखिए। देन केते मार्क आप सिक्योरिटी करते लिखिए। देन मैक्सिमम मार्क केते देन परसेंटेज ऑफ मार्क केते यही सब गुड़िक आप फिलअप करेंगे ठीक अच्छे। एंड आपंकर जहाँ अच्छी पेमेंट डिटेल्स मांगी आपको देवे। देन ये फुल सिग्नेचर करेंगे ये डेट पकेबे ठीक अच्छे। तो ये भाव में गोटे इनफर्मेशन आपको दबार था जो मैंने भी कौन अलग सेक्टर काम कर कौन प्रोफेशनल सेक्टर काम कर निहत भाव में एलिजिबल हे जब आप नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आनी प्रोड्यूस करेंगे। जदि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ना करेंगे ना ठीक अच्छे। तो समस्त धन्यवाद ये वीडियो देखि जो मैंने हेल्प फॉर लर्निंग यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना निहत सब्सक्राइब कर दिंतु। पुणी गोटे नुआ वीडियो सहित आप देखा से पर्यटन रोचे धन्यवाद।